हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका आसिफ जान शेर करंट एकेडमी की तरफ से इस वीडियो को शूट करने जा रहा हूँ और आज का यानी टॉपिक है हमारे पास क्या मालिक्यूल हम किसे कहते हैं, कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कितने टाइप से हैं नेचर के लिहाज से और फिर नंबर ऑफ़ एटम्स के लिहाज से। इसको आज हम समझेंगे और लास्ट में हम इंशाल्लाह डिफरेंस बिटवीन मालिक्यूल एंड कंपाउंड भी हल्का सा उसको भी लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो चलते हैं बोर्ड की तरफ डायरेक्टली। मालिक्यूल क्या होता है? मालिक्यूल केमिस्ट्री की दुनिया में दैट केमिकल स्पीशीज से मुराद ये है कि कोई भी सिंपल ऑफ मैटर है। केमिकल स्पीशीज से क्या मुराद है? यानी हर वो चीज़ जो एटम से मिलकर बना हुआ है। दैट केमिकल स्पीशी विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर से क्या मुराद है? एनवायरनमेंट, एनी एनवायरनमेंट आप कह सकते हैं, एनी एनवायरनमेंट। ठीक है, ये सिंपल सी डिफिनीशन है मालिक्यूल की। यानी हमारे कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर या फिर नेचर के अंदर वो केमिकल स्पीशी जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सके उससे हम क्या कहते हैं? मालिक्यूल कहते हैं। अब फ्रीली एग्जिस्ट से क्या मुराद है? एग्जिस्ट फ्रीली और फ्रीली एग्जिस्ट से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि वो स्पीशी विदाउट रिएक्शन यानी कैन लिव आर स्टे, आप कह सकते हैं सिंपल लफ्ज़ में, कैन लिव आर स्टे विदाउट केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिए बगैर या केमिकल रिएक्शन न करते हुए भी ये उस नेचर में या फिर एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर सकती है। उसे हम क्या कहते हैं? मालिक्यूल कहते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि केमिकल रिएक्शंस क्यों करते हैं, यानी वाई केमिकल रिएक्शन इज अकर और टेक प्लेस। केमिकल रिएक्शन शॉर्टकट याद रखें, केमिकल रिएक्शंस हमेशा होती है टू गेन स्टेबिलिटी। यानी जब कभी कोई चीज़ केमिकल रिएक्शन करता है तो उसका मकसद क्या होता है? स्टेबिलिटी को गेन करना। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि मालिक्यूल जो होती है ये स्टेबल केमिकल स्पीशी होती है। स्टेबल केमिकल स्पीशी यानी मैं कह सकता हूँ द स्टेबल केमिकल स्पीशी इज नाउन एज मालिक्यूल। ठीक है, हो गया जी। अब ये तो ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम्स या फिर मालिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे या फिर किस टाइप के होंगे, इसकी तरफ जाते हैं। पहले ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, किस चीज़ का टाइप? किसी भी मालिक्यूल के अंदर मौजूदा एटम्स की टाइप। ठीक है, इसके लिहाज से हम देखते हैं तो हमारे पास जो मालिक्यूल होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होमो एटॉमिक होते हैं, दूसरे जो होते हैं ये हेट्रो एटॉमिक होते हैं। होमो एटॉमिक नाम से जाहिर है कि ये वो मालिक्यूल होंगे जिनके अंदर एक ही किस्म के एटम्स मौजूद होते हैं, जैसा कि क्या है? H2 है, O3 है,
N2 ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا ہیٹرو ایٹامک مالیکیول نام سے ہی ظاہر ہے یہ وہ ٹائپ آف مالیکیول ہے جن کے اندر ایک سے زیادہ قسم کے ایٹم اس کمپاؤنڈ یا پھر اس مالیکیول کے اندر موجود ہوں گے. جیسا کہ CO2 جہاں ظاہر بات ہے یہاں کتنے ہیں نمبر ٹائپ آف ایٹم ہیں ایک کاربن کے دوسرے آکسیجن کے. اچھا اسی طرح C6H12 یہاں بھی 2 قسم کے ہیں. اسی طرح C6H12O6 اس میں کتنے نمبر ٹائپ کے ہیں 3 قسم کے یعنی کاربن ہائیڈروجن آکسیجن. یہ کلاسیفیکیشن آن دا بیسس آف نیچر آف ایٹم پریزنٹ ان اے مالیکیول ہے. اور دوسری جو کلاسیفیکیشن ہے آن دا بیسس آف نمبر آف ایٹم پریزنٹ ان دیٹ مالیکیول. دوسرے کلاسیفیکیشن میں ہم نیچر کو بیس میں نہیں لاتے ہیں بلکہ نمبر آف ایٹم کو بحث کرتے ہیں یا بیس بناتے ہیں. کیا کرتے ہیں بیس بناتے ہیں. دیکھتے ہیں جی آن دا بیسس آف نمبر آف ایٹم آن دا بیسس آف نمبر آف ایٹم پریزنٹ ان اے مالیکیول. ٹھیک ہے ایک مالیکیول میں موجود نمبر آف ایٹم کے کو بنیاد بنا کر ہم مالیکیول کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں. اور پہلی جو ٹائپ ہوتی ہے یہ مونو ایٹامک ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے مونو ایٹامک. مونو 1 کو کہتے ہیں نا. تو یہاں سے ظاہر ہوا وہ مالیکیول جن کے اندر ایک ہی ایٹم ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے پاس نوبل گیسز ہے. یہاں سے یہ بات بھی کنفرم ہوتی ہے کہ مالیکیول میں ایک سے زیادہ ایٹم ہونا لازمی نہیں ہے بلکہ ایک ایٹم سے بھی مالیکیول بن سکتا ہے. ٹھیک ہے کیونکہ ڈیفینیشن میں ہم نے نمبر آف ایٹمز کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے بلکہ صرف یہ کہا ہے کہ وہ سپیشی جو فریلی ایگزسٹ کر سکتی ہے یعنی سٹیبل سپیشی کو ہم کیا کہتے ہیں مالیکیول کہتے ہیں. تو یہاں سے جو مونو ایٹامک ایٹمز ہوتے ہیں وہ ایز اے مالیکیول ایگزسٹ کرتے ہیں. نوبل گیسز اس کی ایگزامپل ہے. دوسرا ہے ڈائی ایٹامک مالیکیول. ڈائی ایٹامک وہ مالیکیول جن کے اندر 2 ایٹم ہوتے ہیں. اچھا اب یہ 2 ایٹم سیم بھی ہو سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں. یہ بات ادھر نہیں ہے. ٹھیک ہے سیم آر ڈیفرنٹ. اوکے جیسا کہ ہمارے پاس H2 ہے اسی طرح CO ہے اسی طرح اور کیا ہے CN مالیکیول تو نہیں ہے. اچھا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ہے ٹرائی ایٹامک جن کے اندر 3 ایٹمز ہوتے ہیں سیم آر ڈیفرنٹ. ٹھیک ہے اس کی ایگزامپل ہمارے پاس ہے CO2 ہے 3 ایٹم ہے H2O ہے 3 ایٹم ہے اور وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں پولی ایٹامک مالیکیول. وہ مالیکیول جس کے اندر 2 سے زیادہ نمبر آف ایٹم ہوتے ہیں ان کو ہم پولی ایٹامک بھی کہتے ہیں. جیسا کہ یہ بھی پولی ایٹامک میں ہی آتے ہیں. اسی طرح CH4 پولی ایٹامک ہے C6H6 یہ پولی ایٹامک ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو گلوکوز ہے یا پھر گلوکوز ہے C6H12O6 یہ بھی پولی ایٹامک ہے. ٹھیک ہے یہ نمبر آف ایٹمز کے لحاظ سے ہیں نہ کہ نیچر کے لحاظ سے. ہو سکتا ہے ان کے اندر سیم ٹائپ کے ہو یا پھر ڈفرینٹ ٹائپ کے ایلیمنٹس اور ایٹمز موجود ہو اس مالیکیول کے اندر. اس کو ہم بیس نہیں کرتے ہیں. اب میں ڈائریکٹ لاسٹ پوائنٹ کی طرف آتا ہوں دا کنسیپٹ آف کمپاؤنڈ اینڈ مالیکیول. اب ہم دیکھیں گے کہ کون سے مالیکیول کو ہم کمپاؤنڈ کہہ سکتے ہیں اور کون سے کمپاؤنڈ کو ہم مالیکیول کہہ سکتے ہیں یا پھر کون سے ایسے چیزیں ہیں جو کہ کمپاؤنڈ والی پراپرٹیز بھی رکھتے ہیں اور ایلیمنٹ والے بھی. ٹھیک ہے اچھا کمپاؤنڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے. کمپاؤنڈ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب 2 آر منیمم 2 ہے. ٹھیک ہے یاد رکھنا 2 آر مور دین
टू डिफरेंट, मेन पॉइंट ये है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, different type of element are chemically combined, they make compound. जब दो, कम से कम दो या दो से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ टाइप ऑफ एलिमेंट्स या फिर एटम आप कह सकते हो, एटम आर केमिकली कंबाइन से क्या मुराद है? केमिकली कंबाइन से मुराद है कि दे कंबाइन थ्रू केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स या फिर एटम्स केमियाई लिहाज से आपस में मिले तो हम उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। याद रखना, जब दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स केमियाई लिहाज से मुराद थ्रू केमिकल रिएक्शन आपस में मिले तो हम उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। जैसा कि मैं यहाँ कह सकता हूँ भाई, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, मिलकर क्या बनाते हैं? H2O, ठीक है। H2 यहाँ हाफ O2 लगाओ। इसी तरह कार्बन प्लस O2 आपस में मिलकर CO2 बनाते हैं। हो गया। यहाँ हम देखते हैं दो किस्म के एटम्स या फिर एलिमेंट, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, आर केमिकली कंबाइन, यानी केमिकल रिएक्शन है, ये सिंबल है केमिकल रिएक्शन का। केमिकली कंबाइन एंड लास्ट दे फॉर्म ए प्रोडक्ट नाउन एज कंपाउंड। एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें मालूम हुआ कि कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स का होना या फिर एटम्स का होना शर्त है, जबकि कंपाउंड में डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स का होना शर्त नहीं है। हो सकता है उसमें सेम टाइप ऑफ एलिमेंट मौजूद हो या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट मौजूद हो। तो यहाँ से हम कंक्लूजन कर सकते हैं। नहीं, पहले मैं ज़रा टाइप की तरफ भी जाता हूँ, सॉरी, मैंने ज़रा जल्दी किया कंपैरिजन करने का। पहले हमें टाइप को ज़रा डिटेल में जाके समझाऊँ कि कंपाउंड्स दो किस्म के होते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, यहाँ से वो पॉइंट भी हमें क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो है आयनिक कंपाउंड, ठीक है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड वो कंपाउंड जो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, विच आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। और मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं ये पीछे हमने डिफिनीशन में पढ़ा हुआ है। और यहाँ एक पॉइंट का इजाफा करूँगा, तो वो ये कि मॉलिक्यूल्स आर मेड बाय थ्रू केमिकल रिएक्शन आर एज ए रिजल्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ कौन सी बॉन्ड के रिजल्ट में ये मॉलिक्यूल बनते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के नतीजे में क्या बनता है? मॉलिक्यूल। और कोवेलेंट बॉन्ड आप लोग जानते हैं दो तीन किस्म के हैं, सिंगल है, डबल है, फिर ट्रिपल है, और लास्ट में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी मॉलिक्यूल ये कोवेलेंट बॉन्ड ही का टाइप है। अच्छा, आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स जो बनते हैं बाय आयनिक बॉन्ड्स, या फिर आप कह सकते हैं अपोजिट आयंस आर आयंस, ठीक है। जाहिर बात है आयंस अपोजिट ही होंगे यहाँ, यानी अपोजिट आयंस, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स जो अपोजिट आयन के नतीजे में बनते हैं, अब अपोजिट आयन के अट्रैक्शन के नतीजे में बनते हैं, जिसे हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, तो उन्हें हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। जबकि मॉलिक्यूलर कंपाउंड वो कंपाउंड जो कोवेलेंट बॉन्ड के नतीजे में बनते हैं, जिन्हें हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कहते हैं। अच्छा, इनके एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। पहले इसकी तरफ CO2 है, ये मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट मौजूद है। H2O है,
اور اسی طرح ہمارے پاس جو گلوکوز ہے C6H12O6 ETC وغیرہ وغیرہ، یہاں ہمارے پاس آتا ہے سوڈیم کلورائڈ ETC وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اب میں کمپیریزن کی طرف جاتا ہوں مالیکول اور کمپاؤنڈ کی۔ ہر مالیکول کمپاؤنڈ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر کمپاؤنڈ بھی مالیکول نہیں ہوتا ہے۔ جو مالیکول اور کمپاؤنڈ ہے وہ ہمیشہ مالیکول ہوں گے، مالیکول سے ہی مل کر بنیں گے۔ اسی طرح ان مالیکولز کو ہم مالیکولر کمپاؤنڈ بھی کہہ سکتے ہیں جن کے اندر ڈفرینٹ ٹائپ آف ایلیمنٹس موجود ہوں گے، جبکہ جو آیونک کمپاؤنڈس ہے یہ مالیکول نہیں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بس ہم کمپاؤنڈس کا نام دے سکتے ہیں، مالیکول نام نہیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں آیونک بانڈ ہوتا ہے جبکہ مالیکول میں کوولنٹ بانڈ موجود ہوتا ہے۔ میں ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ہر مالیکول کمپاؤنڈ نہیں ہو سکتا ہے اور ہر کمپاؤنڈ مالیکول بھی نہیں ہو سکتا، یہ الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ بیچ میں کچھ مالیکول ایسے ہیں جو کمپاؤنڈز کے طور پر کام کر سکتے ہیں، یا پھر کچھ کمپاؤنڈز ایسے ہیں جو مالیکول کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ وہ کون سے کمپاؤنڈ ہیں؟ مالیکولر کمپاؤنڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس ٹاپک کو میں کلوز کرتا ہوں۔ تھینکس فار واچنگ۔